Okay, welcome back. This is again your subject teacher, Dr. Riza Macy Narciso, discussing to you about time series forecasting. Time series forecasting is a set of evenly spaced numerical data, and it is obtained by observing response variable at regular time periods. So, unsa man ang ginapasabot niya na observing response variable? So, these are the data that we actually acquired during the conduct of the survey. So usually for now, we are doing online survey. Usually nga ginagamit is yung Google Form. So others have websites which is very good. Pero because of this pandemic, wala kayo ginaalaw ang face-to-face na pag-gather sa data. So that is why it is done through online. So whatever the responses of the respondents, it will then be treated, tabulated, and then analyzed for it to have a specific nga result which will be used for the decision making. So forecast based only on past values. So of course, if we say forecasting, kailangan na adjud tay basihan no. If we are going to use the quantitative techniques or models. So kailangan na adjud tay mga past data. No other variables are important. Mao lang ko na ang drawback guys sa other na mga forecasting models. Kay ang uban manggod nga mga forecasting model is that ginatreat nila equally ang mga past data. For example, nahitabo ni siya, nakay data, nahitabo ni siya 5 years ago, 10 years ago. So, sa inana kalayo nga panahon, do you think na same lang gihapon same pod ang nahitabo sa current or sa karon nga panahon? So, usually, dili siya. Kasi grabe ang impact, grabe ang mga changes, labin na if it is affected with the technological changes, di ba? So, mag-usab na jud siya. So, there would be time that, yes, you will treat the past data equally, pero not at all times. Labi na kung naatay mga trends, cyclical, naatay mga patterns nga makitaan. So, it assumes that factors influencing past and present will continue influence in the future. So, mao na siya ang notion if we use the time series forecasting. Okay, so we have these 4 components nga bantayanan kaayo nato no. The trend, the seasonal, the cyclical, and then the random. So pag once gani that there is a trend that is present or cyclical or seasonal or random, there is always an appropriate forecasting technique that will be used pag once nga present ni silang upat. Dili siya pwede nga same lang jud ang imuhang forecasting model nga ginagamit at all times. So dili siya pwede nga inana. Pero again, when you are going to choose the forecasting model, nagadepende po na siya no kung unsa ang gusto sa owner itself or sa katong personal nga na-assign to have the forecast. Pero pag mamali gani ka og pili kung unsa nga model imuhang gamiton, labi na og present ni siyang upat, so ang forecasting nimo might get exaggerated or kulang lang pud imuhang forecasting. So imbis nga makatabang ang forecasting nimo, dili na noon siya kay na daghan kay kag dako kay kag surplus or naa kay shortage sa imong mga gi-forecast. So in the trend component, this is a persistent overall upward or downward pattern, changes due to population, technology, age, culture, etc. and typically several years duration. So ang common ani when it comes to trend is ang fashion, di ba? So karon na uso ang mga vintage na pud nga mga style kanang mga sanina, ang mga colors, for example, nauso ang mga nude colors. And then sa ato ang mga jeans, di ba sa una pabukaray man jud siya og kanang jeans. Karon is naana ta sa skinny, we have also tattered, napud tay mga ripped jeans, for example, napud tay jeggings. So all of this actually repeat itself pag several years ang mulabay. Okay, usually nagabalik ta sa daan nato nga nakasanayan. Okay, so that is the trend. So, pila po na ka years ang mulabay ana para mahimo na siyang uso. Then after several years naman again, mausab na pud na siya ang ato ang taste ana. And when it comes to trend guys, especially in the fashion industry, big influence kaayo right now ang Korean nga mga fashion or brand. Okay? Labi na in the cosmetics for example. So nauso ang lip tint sa una is kanang matte or kanang unsa man ang lipstick dira katong balm lang siya sa una. Okay, pero karon kailangan naka-lip tint na jud for example. So ang pag-purchase nimo sa goods and services is kanang naga-fluctuate siya depending on what is the trend right now.
So that is why careful ta pag once nga mag-forecast ta pag naa ang trend. Kay kung mauni ang trend karon, pwede siya nga dili na siya mahimong trend by the next month or by the next year. Malahi na pud ang trend or pattern nato. So if you are going to treat equally the past 5 years, in which ang katong past 5 years mo to siya ang trend nga para ato nga specific nga style, in which nga ang next nato nga trend is different style siya, so mamali ka sa imong forecasting basig ma-over ang imuhang mga gi-forecast. For example nga jeans, ang imuhang gi-forecast nga jeans is katong skinny jeans, tapos dili na day siya mao ang patok for the next 5 years. Okay, so nadaghan nimo produce ang skinny jeans sa inyong business or industry, so mamalik ka sa imuhang forecasting. So that is why you should consider some kanang factors whenever nga trend is present, and then naay appropriate na forecasting technique or model para gamito nato when it comes to forecasting if trend is present. So we also have seasonal component. So of course, there are countries, guys, which has 4 seasons: winter, spring, summer, and fall, for example. So it follows a regular pattern of up and down fluctuations due to weather, customs, etc. And it occurs within a single year. So for countries nga kuan kanang tropical season, so mostly ang pinakainit jud nato diri is ang kanang kuan summer nga month. So in the summer months, so patok kaayo ng mga ice cream, mga palamig na mga unsa snack or mga ginabaligya nimo dira. Pero in the December, for example, since kanang bugnaw man kaayo ana nga time, so lahi pod ang kuan pod, lahi pod ang patok nga mga foods, tabata noodles, for example, mami or unsa ba dira. Pero para sa katong grabe kaayo ang weather pattern nato, katong sa mga country nga who have winter, spring, summer, or fall, Japan, for example, lahi-lahi jud ang mga patok niya nga mga products nga halinon para ana, no? Of course, lahi sa winter, alangan naman sa winter, mo invest ka, mag-produce ka og daghan kayo nga ice cream. Okay, bugnaw na biya kayo ana nga time. So therefore, lahi jud ang kanang murag preference sa mga constituents, mga Japanese dito ana. Okay, lahi pud sa summer, lahi pud sa fall, lahi pud sa kuan na. So lahi-lahi siya whenever seasonal component is present. Then we also have cyclical component, repeating up and down movements. So affected by business cycle, political and economic factors, it has multiple years duration, often causal or associative relation. Okay, so as what you notice in the graph here, we have these curved lines, di ba? Curve siya, tapos na siya down. Okay, down movements, tapos siya up movements, down movements again. So, naa diri ay na example diri with regards to political, di ba? So, there are many changes katong time na nga nadaog si current president nato, Rodrigo Duterte. So, ang katong iyahang ka stricto, for example, in sa pamalaod, for example, or katong mga gipagawas ng mga bagong balaod, somewhat it affects the business cycle also. So katong sa una nga luag lang kaayo, for example, they can do whatever they want, they can have corruption even, or unsa pa tong mga monkey business nga ginabuhat sa uban, okay, dali ra kaayo for them. Pero katong nagsulod na si Duterte, so of course ang fluctuation pod jud sa atoang kuan, sa atoang economy is nag-change pod jud siya, which actually changes pod the trend pod sa atoang business because of this cyclical component. So maybe kung maalis dan ni ato ang president, lahi na pod ang mamuno diri sa Philippines, depende kung kinsa madaog. So again, mag-change na pod ni ang ato ang pamalakad sa in terms sa mga businesses diri sa Philippines, di ba? So greatly affected biya jud kaini sila. It's because of the bills or laws nga ginapasa nila. So for example, katong ENDO, di ba? End of contract nga mga bill. Okay, so imagine if ma-push through jud to siya nga
dili na bawal na ng kanang 6 months na probationary period, tapos i-stop na pod, tapos i-renew na pod ana-ana. So greatly affected po jud kaayo ang ato ang mga businessmen with that, kasi usual the businessmen mo na ang ilahang ginalikayan ang pag-regularize sa mga employees. It's because it could be more costly para sa ilaha, para sa mga benefits nga ilang ipanghatag sa ilaha. Okay, so dako po na kaayo siya. Ang mga taxes, for example, part po na siya, ang mga pagpataas sa mga sweldo, okay, part po na siya. Pag once nga seriously ma-impose ang mga balaod nga inaanin ana, so affected po jud kaayo ang ato ang mga businesses ana. Okay, so ang demand po sa products or sa goods and services, it can also be affected pag once nga naay mga instances nga mga hitabo, labi na in the economic factors. Then we also have random component. From the word itself nga random, it is erratic and systematic residual fluctuations. So due to random variation or unforeseen events, there are a short duration and non-repeating. So pag mingon tag random component, it has no pattern. Okay, so kung sa thesis pa ni nato, pag once gani nga random ang result sa ay inani ang result sa graph gani for the correlation, makaingon ta that there is no significant relationship between your independent variable and then the dependent variable. So pag once nga random ang component nato, it is very hard for us to forecast having that component. Okay? Kay kung random man gud siya, wala siya exact pattern nga makita nato. So naglabas lang jud siya nga there are fluctuations or variations that dili siya ingon nga makaapekto jud sa imuha jong business. Okay, so we have here first forecasting model, which is the naive approach, no. In the naive approach, guys, take note, wala tay computation ani. Kasi nga naman, it just assume that the demand in the next period is the same as the demand in the most recent period. In ana lang jud si naive approach. Very simple. Example, if ang sales sa January is 68,000, then ang sales sa February will also be 68,000. So, okay kayo ang naive approach, guys. Basta, beginner pa mo sa inyong business. Example, simple example lang, maligya ka yema, di ba? First nimo nga pamaligya karon. So, nahurot imong yema, pila man tong yema nga imong gibaligya gahapon. So, ang gibaligya nimo gahapon is 50. So, karon nagbaligya pud kag 50 pod. Okay? Pagka next day na po, nabinlan siya og mga duha. Uy, wala na hurot ako ang yema, sayang kaayo. So, pagka next na pod nga day, ako ano pong ibaligya is kanang 48 na lang, kay nabinlan og duha, for example. Okay, so, okay ang naive approach, guys, if you are just beginning in your business. Pero pag dugay na ang imuhang business, tapos gi-equal-equal lang nimo siya to the past period, murag maglisod jud ta ana. Okay? Kay basin ma-over nimo siya ba, ma-exage nimo siya nga ang demand sa last month or last year kay same ra gihapon ang demand sa karon. Nya ang ending ani basin ma-oversupply ka sa imuhang product nga ginabuhat. Okay? So sometimes it is cost effective and efficient. Okay? Kay easy lang kaayo. Again, this is just for simple businesses. Mo ni siya ang usual nga ginabuhat sa mga simple businesses. Okay, and then beginners. And it can be a good starting point. Okay, so that is the naive approach. So we also have this moving average method. So kabalo man tadaan ani kasi sa ato ang inyuhang math, for example, or a few statistics subject in your kanang research, murag na discuss man ang mean, median, and mode. So, ang kaning average nga ginapasabot dire this actually means the mean itself. So, sa moving average method, guys, we are going to get the average of all the number of periods. So, MA is a series of arithmetic means. So, it is used if little or no trend is present. So, for example, if ang data is stable nga for the past few months, walay trend, same ra maghihapon ang gusto sa mga tao, gusto maghihapon sila o kanang lip tint. Okay, for the cosmetics. Or gusto lang manggihapon sila o kanang ripped jeans for the jeans. Okay? So if ana gani ang ato ang na-observe for the past
period, so that would be the time na useful or okay kaayo gamiton ang moving average. Okay? Kasi it is used if little or no trend is present. So, it is used often for smoothing and it provides overall impression of data over time. Overall impression kasi you get the mean score manggod niya. So, unsa ang giistorya sa kadaghanan, unsa ang tunga-tunga ato niya. So, mao to siya ang ato ang ginatawag nga kuan moving average. Okay, so the formula on getting the moving average, kindly take note guys. Summation of the demand in the previous periods divided by the number of periods. So take note that given ang ato ang demand in the previous period. Pangatuan na lang ihapon jud ani is kaning number of periods. Pila man ka buok pod ang period nga ato ang ikuan, ato ang i-consider. Kay it is just like sa klase, for example, 40 mo tanan ani nga klase. So if I get the total average of your grade, I will just add all your grade. Tapos i-divide dayon ako siya og 40. Katong 40, those are the number of students. So diri apo na siya. It actually talks about the number of periods. Okay, so let's take this example. Donna's garden supply wants a 3-month moving average forecast, including a forecast for next January for shed sales. So we have here actual shed sales. Example, this is in 1,000. May nga tag, January previous is 10,000, February is 12,000, March is 13,000, so on and so forth. Okay, now, in the given example, guys, si Donna's Garden Supply wants to forecast by using a 3-month moving average. By the way, it's up to you kung up to pila ka month ang imuhang gusto nga i-solve. So, in here, gusto niyo 3 month. Pwede pod ka 4 month. Pwede pod 5 month, 2 months, or kuan ba ana. Pero ang imong buhaton ani, i-add lang nimo ang past nga 3 months, tapos divide 3. Nganong 3 month? Kasi 3-month moving average. So, in this case, if you want to forecast April for next year, we have here data in the past years, January to December, 10 past 3 months ha, so meaning katong before sa April. So, 10 plus 12 plus 13 from January, February, and March divided by 3, answer is 11.67. Okay, so in 1,000 na siya. So, take note that in the book, e-book, ang naa dito is fraction. Pero in this case, guys, since salesman ato ang ginakuha diri, so we are just going to use decimal. Okay, kasi cents really counts. Okay, sa inyo biya, importante biya kaayo na sa accounting no nga kailangan mabalance jud siya. Biskan pag sentavo lang na siya, basta dapat mabalance siya kay dili jud siya tama pag once nga dili siya mabalance or i-force balance nato. Then, for example, for the May naman, unsa man ang basehan nato sa May karon? Ang basehan nato sa May, guys, is ang April, March, and February. Okay? 12 plus 13 plus 16 divided 6 equals 13.67. As simple as that. Then, ang June naman, ang basehan nato for forecasting is ang May, nga data, April, and March. 13 plus 16 plus 19 divided by 3 equals 16. Okay, pangutana. Ma'am, pwede ba ni siya magkabali-bali ni silang tulo? Okay, so the answer for that is yes, pwede. Okay, for as long as tama ang data nga gikuha nimo. For example, mahimo siyang 19 plus 16 plus 13 or 16 plus 13 plus 19. Wala dyan na siya problema. Nga naman. Kasi they are treated equally manggod. Okay? No matter if asa na siya nga place mabilong na, basta kani silang tulo is naa dyan na siya, pareha ra dyan na siya o kanang kuan. Pareha ra dyan na siya o answer. Kasi mean manggod ni atong gikuha or average manggod ni ato ang gikuha. Unlike kung weighted moving average siya. Kasi if we say weighted moving average, it means nga naay weights. Or kumbaga naay kung nag-judge pa ka something, naa kay mga criteria ba nga gina-consider. For example, how can we say nga madaog na siya sa isa ka pageant? So naatay mga gi-consider nga mga kuan
nga mga criteria which is weighted differently. Mingon tag okay ba nga 70% beauty and 30% brain? Okay ba na siya? So katong 70% o 30% mo to siya gina-consider nato as weight. Okay, so later we will discuss that. Pero in the moving average, we are just treating the past data equally kasi walay trend nga available. Okay, or present. Okay, so let's proceed to the weighted moving average. Okay, wait lang balik sa ta. So we have here blank nga part, no? So July to December. So I want you to print screen this part, this slide. I want you to print screen this, then you do some solving in your spare time para ma-answeran ninyo ang July to December. Okay? So, kuan lang na nato kanang quick exercise lang na para sa inyo. Sige, let's proceed to weighted moving average. So, weighted moving average is used when some trend might be present. Older data usually are less important. Okay? So, nganong older data are usually less important? May nga tagbalik ta atong problem, ay balik ta atong cyclical pananlitan. What if na ay 4 season? Okay? Tapos sa kuan nato guys, sa 4 season padulungay na siya mag-winter. So dili pud pwede nga ang katong data atong kuan, katong fall palang daan. Katong fall daan, ano siya kanang i-treat nimo siya the same sa data nimo padulong winter. Okay, dili siya pwede nga ma-treat siya the same kay lahi man jud ang demand atong sa fall nga season. Okay? So ang atong buhaton tagaan sa fall ba or sa kuan ba sa summer ba nga season. Okay, so summer, fall, padulong siya sa winter. For example, dili siya pwedeng i-treat nimo siya equally. So dapat tagaan nimo og mas dako og bili ang katong recent nga data. Unsa din ang recent? Katong bag-o lang ba nga nahitabo nga data. Okay? Ayo to tagaig dako kaayo nga bili ang katong past na jud. Kay kung tagaan to natong dako kaayo nga weight, mali ta sa ato ang forecasting. Kay dito jud ta magsettle sa katong pinaka-close nga data nga ato ang makita. Okay? So, weights are based on experience and intuition. Yun na nga. Basig mangutana na pud mo sa ako guys. Kinsa day ang mo identify sa weight? Ang mo identify is ang expert. Okay? Dili na nato labad-labaron atong self. Kay naa si expert or ang uban ana sa business, they actually ask for the marketing analyst or economist to identify the weight. Kung pila ang ilahang himuon nga weight para ana niya. So depende na sila ha, i-times 2 ba nila, i-times 3, i-times 4, ana. So, ang ato ang formula is summation of weight for that period times the demand in the period divided by the summation of weights. So, remember that dili number of periods ato ang i-divide, no? So, it is the summation of weights. Pila man ang total ato tanan weights nga imuhang i-identify, so mao to siya ang dapat nga ibutang nato sa baba. Okay? So, let's have this again. Kani gihapon nga sample sa Donna's Sales Garden. So, ang gi-identify sa expert guys is 3 months ang gihatag niya nga weight last month. Okay? Last month, meaning times 3 niya ang katong recent lang nga panghitabo. Then 2 months ago, gitagaan niya times 2. While ang 3 months ago, gitagaan lang niya og weight nga 1. So kung i-add na nato tanan 6 tanan ang sum sa weights. So let us check the illustration, no? So if we are going to use the 3-month weighted moving average, so we have here unsa man ang last month before April. So diba it's March, diba? So ang 13 i-multiply nato siya by 3. Plus, ang 2 months ago nga February, i-multiply nato siya by 2. Then, ang 10, pwede na wala ang 10 times 1, kaya automatic na siya.
So you do the multiplication nga operation, and then ang answer is i-divide nato by 6. Ang answer dapat is 12.17. So again, ato ang ikuan ang fraction. Correct lang nato siya no kay ano manggod siya, sales manggod ni. So importante kayo ang centavos ani. Okay, so pag-abot na naman sa May, unsa naman ang last month sa May ani? So it's the April. So 16 times 3. 2 months ago, unsa man? It's March. So 13 times 2. And ang 3 months ago, it's February. So 12. I-divide 6. So answer is 14.33. So on and so forth. So I want you guys to print screen again this slide particularly, and please do these exercises from June to December. Okay, to acquaint you with the formula and solving the weighted moving average following the instruction. So, pag abot sa June, unsa man ang last month? It's the May, 19, di ba? Times 3, kasi 3 yung weight na binigay ganina. So, ang 2 months ago naman, it's April. So, 16 times 2. Then, ang March naman is 13 lang. 13 times 1. And then, divide 6. So, that's it. That's your answer for June. Then, you do the rest. June to December. Okay? So, let's proceed to the potential problems with moving average. Of course, dili man perfect ang mga forecasting models and techniques. Nadyo na sila yung mga advantages and disadvantages, diba? Just like for example, ang moving average nga katong simple lang, ang advantage niya is kanang easy to use, tapos dili siya complicated. Kaso lang ang disadvantage lang niya is gitreat lang niya equally tanan. What if na ay trend, cyclical, or katong mga patterns nga present, di ba? So, mo na siyang potential problem. So, ang weighted moving average naman, pag mamali pud ka, if there is no trend available or present, tapos nag-weighted ka, nganong gitreat pa man nimo og dako ang katong recent data, nga pareho raman day sa gamay raman day sila gap atong sa other nga mga past data. So, see? Increasing the number smooths the forecast but makes it less sensitive to changes. And it does not forecast trends well. Yun na. Okay. Gwapo gihapon ang weighted kay although gi-consider ang first nga data, pero what if ano ang marketing analyst ba ma-exaggerate niya o identify ang weights? Murag kumbaga dako ara sa times 3 oy, dako ara sa times 2 oy, dako ara sa times 5 oy, for example ana. So tungod sa kadako ana, ang result pod is mas ni dako pud jud siyang maayo, which is not good. Okay, so natay mga inaana nga instances. So it requires extensive historical data. Pag once nga wala kay extensive historical data, dili jud pud ka makagamit dayon aning moving average. Okay, so pero in terms sa in terms sa weighted na part, mas pinaka best ang exponential smoothing. Okay, exponential smoothing is a form of weighted moving average, and weights decline exponentially, and most recent data are weighted the most. So same gihapon siya og idea sa weighted moving average nga ang recent data is tagaan og mas dako nga bili. Kaso lang ang sa weighted moving average is kasaalang kamuhatag og weights. So unlike atong daan nga katong kailangan jud nimo siya nga tagaan og kanang unlike atong daan nga dako kaayo ang weights nga imuhang Okay, exponential smoothing requires smoothing constant. If in the weighted moving average, it requires weight. Ang tawag naman sa weight sa exponential smoothing is smoothing constant. So it is actually having this symbol of infinity something. Okay, so it ranges from 0.05 to 0.50 for business application. So in business sense, 0.05 to 0.50, 5% to 50% ang kaniyang smoothing constant. Now, the question is, who will choose the smoothing constant? Okay, so again, do not be too hard on yourself. Ang mukuan ana, mo choose ana guys is ang expert again.
Okay, that is why it is subjectively chosen. So, pero dapat si expert is, ano jud siya ha, kanang how jud siya, expert jud siya. Kasi mamali lang siya og choose sa smoothing constant, it can have different results jud para sa imuhang gi-forecast. Okay? So, unlike sa weighted moving average that you have to identify the weights of the different na mga period, sa smoothing constant naman, once lang ka mag-identify og weight. And it is the smoothing constant which ranges from 0.05 to 0.50. Okay, it just involves little record keeping of past data unlike the moving average nga katong original and then katong weighted moving average. So kailangan lang nato ani is past data lang ug isa ka future forecasted nga data, then you can solve na for the exponential smoothing. Okay, in the exponential smoothing, this is the formula. We have this. Last period's forecast, which is represented by f sub t minus 1, plus the smoothing constant in here. Tapos, first is that ato asang i-deduct ang last period's actual demand minus last period's forecast. So, if you say last period's actual demand, kailangan dyan nimo og data at least 1 para sa actual nga data nga nahitabo or katong gusto nimo nga i-forecast if it is demand or sales or unsa ba kanang pieces ba or materials. So kailangan na kay isa ka buok nga actual demand. Tapos i-minus nimo siya sa last periods nga forecast. So pila man tong gi-forecast nimo atong last period para to check what is the gap nga ang actual ba na meet ba ang last period nimo nga forecast or dako ra kaayo ang last period forecast than the actual or gamay ra kaayo ang last period's forecast than the actual. So within that gap, we are going to identify some portion of it para i-add nato sa last period's forecast. So mao na siya ang beauty sa exponential smoothing, guys. Dili na ta parehas atong sa weighted nga times 3, times 2, times 4, layo na kay abtan. So ang ato lang i-add lang dira or i-minus is ang result lang sa gap between the actual demand og last period's forecast. So of course, pag dako ang actual, gamay ang last period forecast, so automatically add na siya diri. Pag gamay gani ang actual, and then dako ang last period's forecast, automatically mag-negative ang answer. So instead nga addition siya, subtraction na nun ang operation nga gamiton. So be careful with that. Okay? So let us start. So kuan lang, simple lang jud ang kailangan, guys, no? Katulang nga data, tulo lang kabuok, smoothing constant, predicted demand, and actual demand. So, predicted or katong last period's forecast mo na siya. In January, a car dealer predicted February demand for 142 Ford Mustangs. So, katong January daw, nag-predict siya nga ang February nga demand is 142 ka cars. Pero, ang actual nga demand is dako di ay, instead nga 142. So, 153 autos. So, using a smoothing constant chosen by management of 0.20, again, ang mag-identify sa smoothing constant is ang expert within sa inyuhang company. So, the dealer wants to forecast March demand using the exponential smoothing model. Okay, so since we already have the formula, so atoan na siyang i-substitute. So, simple. What will be the new forecast for the month of March? So, we have here predicted demand or last period's forecast, which is 142 Ford Mustangs plus 0.20, tapos multiplied by 153 ang actual. Dako day ang actual kaysa sa gi-forecast, which is good, no? Pero nag-shortage ka sa imuhang gibuhat nga auto. Nya, lisod ra, dili ra ba na ingon nga paspas ra kay mabuhat ang auto, no? Pero at least dako ang demand. Okay, dili siya gamay. So, 153 minus 142. So, the answer for that is multiply nato sa 0.20. Okay, so 142 plus 420, plus 2.2. Okay, so ang answer is 144.2. So, common sense, guys, nga kailangan siya nato ni siya i-round off. Kasi cars man ni siya. Dili man ni siya ingon nga sales or kwarta. Dili man pwede nga kanang 0.2, tungaon na to ang car. Okay? So, kailangan jud siya nga ato siyang i-round off dayon to siya into whole number.
which is 144 cars. So by March, they need to create 144 cars. Kasi yun ang nakita nila na new na forecasted demand for autos. Okay? So simple lang, naka-forecast na ka. Then just repeat the process for the April, June, July, August, September, October, ano. So kailangan lang jud nimo og actual demand. So bali kaning 144 cars mao na pud ni ang mahimo nimo nga predicted demand sa March. Pero tan-awon sa jud nimo sa March kung pila na pud jud ang actual. Okay, so smoothing constant generally ranges from 0.05 up to 0.50. So as smoothing increases, older values become less significant. Okay, nga naman tan-awa diri sa table, no. 0.1 ang panalitan dito ta sa kuano kanang gamay-gamay nga smoothing constant, which is 0.10 lang siya or 0.1. Ang most recent period 0.1 ra pod ang iyahang gikuha. Okay? Ang second most recent period 0.09. Diri naman third naman 0.081. So habang nagalayo ta sa ato ang data, nagagamay pod ang value niya. Okay? While ang paggamit nato sa kaning second nga 0.5, ang most recent period dako-dako. Then ang next na pod nga second recent period dako gihapon siya as compared to 0.09. Okay? Gamiton nato ang dako nga smoothing constant pag once nga naay trend nga present. Okay? So it means nga kailangan tagaan nato dako nga value ang recent data. Okay, mao na siya kailangan nga dako nga smoothing constant ato ang gamiton. Then mag-identify lang ta og gamay nga smoothing constant pag once stable ang data or wala kaayoy trend nga present. So just like this, para ang effect pud ana niya sa second, sa third, sa fourth and the fifth most recent period, dili pud siya inana ka kuan kadako pud ang iyang makuha. So gamay ra pud siya. Okay? So choose high values of smoothing constant when underlying average is likely to change. Yun na nga. Then choose low values of smoothing constant when underlying average is stable. So again, mo gamit ka og dako nga smoothing constant pag once nga naay trend, cyclical or seasonal pattern. Pag once gani nga wala, stable ang data, you use small smoothing constant. No? Kay basin daig mahimo mo consultant pohon, counting consultant, or mahimo mo mga kanang analyst pohon, pa-identifyon mo og unsa nga weight ang i-identify dira, so you will know what is the correct weight to be identified or used. Okay, so next. The objective of smoothing constant is to obtain the most accurate forecast no matter the technique. So we generally do this by selecting the model that gives us the lowest forecast error. Now, ang next topic nato guys is talking about the three forecasting error. Ang main purpose ani nga error is to identify if ang imuha bang gi-identify na forecast smoothing constant is tama ba siya or mali or closer ba siya to few errors or dako ba kaayog errors ang involved. So naatay tulo ka forecasting error nga technique nga ginagamit. It's the MAD, mean absolute deviation, the MSE, the mean squared error, and then the MAPE or MAPE, mean absolute percentage error. Now ang ato ang goal ani is to identify is to have a lesser forecast error kasi error na alangan na maggusto nimo og kanang higher ang error, di ba? So mangita jud katong baba ang error. So how to get the forecast error? Okay. Di ba nag-solve na ka sa katong nag-solve ka sa forecasting sa exponential smoothing using the formula na katong last period's forecast plus smoothing constant times the last period's actual minus last period's forecast. Now, pag naa na kay result ato guys, kung pila man to ka period imuhang gi-solve, now it's time for you to identify the forecast error. Unsa man ang forecast error? Katong actual demand minus forecast value. Okay? Actually, mao ni siya ang forecast error.
kaning balik ko natong formula ha. Kani nga part kani last period ana. Kani nga part mao ni siya ang ginatawag nga forecast error. Okay? So simple lang, given na tanan, imuha na lang na siyang isolve. So actual demand minus the forecast value equals the forecast error. Para ma-identify nato kung pila ka buok ang number of errors nga existing. So common measure of errors first is a mean absolute deviation. Do you know the symbol for absolute katong kani duha ka parallel lines, di ba? Unsa may meaning sa absolute? Iyahang gina-disregard ang sign, whether it's negative or positive. So no sign available. So automatically it's positive. So ang ato ang MAD nga formula is summation of the forecast error minus the number of periods. Kay we all know that actual minus forecast are known as forecast error. So it is a measure of the overall forecast error for a model. Actually guys ha, take note. MAD, MSE, and MAPE have the same result. Take note of that. Parihara na sila tanan og result, parihara na sila tanan og analysis. Dili totally, literally nga result nga pareha jud siya og number. Pero ang analysis nila is pareha siya. Okay? So later ato na siyang ma-realize. So we have there this example. Okay? So assume nga gi-compute ni ninyo nga kuan kani nga part. Gi-compute ninyo ni nga smoothing, exponential smoothing, di ba? Following the formula. Ang kaninga column diri guys, you are using 0.10 smoothing constant. Ang diri naman you are using 0.50 nga smoothing constant. Ang ato ang role diri karon is to identify which among the two ang gigamit ang naay pinakagamay nga error. Okay, what if na ako'y kalaban or na ako'y kanang kaatbang, I mean, nga nag-ingon nga 0.5 lagi ang tama nga kuan ana nga smoothing constant niya. Ako mo insist ko nga 0.10 lagi ang tama ana. So which among us ang tama nga naay gamay og error nga mulabas? Ang 0.10 ba or ang 0.50? Okay? So duha ang dapat nga isolve niya. Ang diri wala na niya gipakita ang solution, pero you can do it in manual. So I want you to print screen this guys and try to kanang actualize the computation on this 0.50 kay wala man gud naka-show ang iyang formula. So ato siyang himay-himayon ha. So mo ni siya ang actual tonnage unloaded. So sa quarter 1 nga period, ang gi-forecast nato that time katong last year, gi-forecast nato last year pananlitan is 175 ang first quarter. Nag-forecast tag 175. So that is your last period's forecast. Okay? So following the formula, 175 last period's forecast plus 0.10 na smoothing constant multiplied by 180, di ba ang actual minus 175. Answer is 175.50. Did you follow? So ang next naman, ang 175.50, mauna pud na siya ang mahimo nga last period nga forecast, which is this. Tapos i-plus na pud nato siya sa 0.10. Nya pagkahuman 168 minus 175.50. Take note that ang 168 is lesser than the 175.50. So totally ang answer ana niya mahimo na siyang negative. So instead nga madungag siya sa 175.50, madidak na noon ang answer diri So mahimo siyang 174.75. So take note of that guys ha nga ma-change ang result labi na og higher si actual or lesser si actual than the forecasted nato nga unsa nga demand or sales. Okay? So same operation hantod nga maabot na siya sa last. So mo na siya pag-compute following the formula of the exponential smoothing. So same as sa 0.50, mao ra gihapon na siya pag-compute. As you notice, same gihapon ang ilahang forecasted demand no 175 diri apod 175. Ang kaibahan lang, ang smoothing constant is 0.50 ang gigamit. So iyang gi-assume nga naay trend nga present, unlike diri nga 0.10. So mao ni siya ang final answer ani niya. Again, print screen this part or screenshot this part and do the manual computation para makasabot mo kung nganong inana ang result following the formula.
Okay, so after computing that, butang na to again diri ang actual nga given data, 8 periods man to tanan. So pila man ang ato ang gi-forecast katong result gani sa computation using the point 10, di ba? So para mag-compute ta sa forecast error, unsa gani itong formula? Let us recall. Actual minus forecast. So in here, using the point 10, 180 minus 175 equals 5. Number 2, quarter, 168 minus 175.50 equals negative 50. Pero as what you notice, since naka-absolute siya, disregard ang sign niya. Okay? Kay mahulog man gud nga pag summation nato ni siya niya nay negative, mag-minus na noon siya. So mo nang absolute because from the term itself na mean absolute deviation. So same as sa baba, igo ra na gi-minus ang actual minus forecasted, then we have this result. Diri naman using the point 50, same lang. Actual diri minus forecasted, 168 minus 177.50 equals negative 950. 159 minus 172.75 equals negative 13.75, so on and so forth. Then that is the result for the 0.50 pod. Now, in order for us to solve for the MAD, we have to add all the forecast error. So, gikan sa 5.10, mag-start ta sa 0.10. 5 plus 750 plus 15.75 plus 1.82 plus 16.64 plus 29.28 plus 1.98 plus 3.78 equals 82.45. So, i-divide nato sa pila man. Number of periods. Pila man ni tanan? So, di ba 8? Okay, i-divide na to 8. Answer is 10.31. Okay? So, take note nga diri 9th period siya tanan gikuan, gi-solve, no? Pero wala siya gi-include diri kasi walay actual tonnage unloaded pag abot na diri sa given. So, that's why up to 8th period lang ta mag-base. So, answer is 10.31. So, diri pod i-add po na tanan divided by 8. Answer is 98.62 divided by 8, 12.33. So, karon mangutana ko sa inyo which among the two has lesser error? Katong nagamit ba tag smoothing constant nga 0.10 or nagamit ta og 0.50? Okay, evidently, mas gamay og error ang 0.10. So, meaning, tama ko sa ako ang gi-identify nga smoothing constant nga 0.10 ang best kaysa 0.50. So, will it have the same analysis if we are going to use the MSE and MAPE? Okay? So, MSE naman, same ra gihapon, kaso lang gi-squared lang nato ang forecast error. Okay? Mag-solve gyapon ta same ra man siya og formula actually, pero gi-squared lang siya nato kay ang purpose man pud jud gud ani niya is to eliminate the negative sign. So, same formula. Dira. Di ba mo ni ang kuan ganina sa 0.10 given? So, may nga tag 5 squared. 5 times 5, 25. Kani negative 750 times negative 750. So, mahimo na siyang positive 56.25. Okay, di ba? So on and so forth. I-add na nato tanan 1,526.52. Tapos, divided by 8, ang answer would be 190.8 ang errors. 4.10. So, if you are going to solve for the MSE, for sure, the answer would be greater than 190.8. So, do you want to know if it's true or not? So, kindly get a scratch paper and then you try to answer it. Okay? So, ang buhaton ninyo guys, squared lang ni ninyo. Kani, forecast error naman ni siya. Squared lang na ninyo siya, tapos use the formula again, add tanan, tapos divide 8, so that's the error. So, and I know that it is greater than the 0.10. Kasi 0.50 na siya na smoothing constant. So, as what I told you, different lang siya pagka-solve sa MAD, ang MSE, pero same siya og analysis nga much better jud gamiton ang 0.10 than 0.50. Okay?
So, screenshot this ha, para you have to actualize the solving. Let's go to the last one. The MAPE. Sa MAPE naman guys, imuhang gi-percentage ang imuhang pag-solve sa error. Example, actual minus forecast. This is the forecast error. Mo jud atong baseline sa tulo ha. Forecast error. Tapos i-divide na to siya sa actual to get the percentage. Okay? Divide sa actual times 100 to get the percentage. So divided by the number of period. So it is the average of the absolute differences between the forecast and the actual values expressed as a percent of actual values. Okay, so let's have this 1. So, di ba mauman ni siya ang forecast error kaning 5, 750, 15.75. Di ba mauman ni siya? Ganina, solve na to na. You can go back to the discussion there. Pero gi-divide na to siya sa actual nga kani. Gi-divide na to siya each to get the decimal. Tapos gi-times 100 na to siya to get the percentage. So, here is the percentage of all the answer. So, tinamba na to ang number 1 ha. May tag 5. Okay, got your calculator guys. Simple calculator lang. 5 divided by 180 nga actual. Ang 5 is forecast error na siya. 180 minus 175. So, divided by 180 equals 0.02777777 na. So, infinite. Tapos, kuha na po nato siya, i-times 100 or move to 2 decimal places. Answer would be 2.7777. So, 2.78. Okay, so on and so forth. The sum of it is 44.75% divided by 8. So, answer is 5.59%. Okay, so have you noticed that the error for the MAPE is much better than the error for the first two? Kasi naka-percentage siya. We all know that 0 is the best and 100% is the worst. No? Kaso lang sa MAD o sa MSE, infinite ang numbers, pwede siya maabot og millions ang errors. Pero pag compute nato sa MAPE nga naka-percentage siya, klaro, nga gamay ra da ito ang error nga naabot man to 190 sa MSE ganina, di ba? So, if you want to know the MAPE for 0.50 na smoothing constant, you do it again in manual. You try to get a scratch paper, screenshot this, and do the actual computation for it. And for sure, the answer would be, ang MAPE for 0.50 is greater than the MAPE for 0.10. Same analysis na ng tulo, pero different ways on how to compute it. So, let's have this comparison. Okay? So, sa MAD, ang 0.10 answer is 10.31 and 12.33. So, lesser, prefer na to ang lesser nga error, which is 0.10. Then, sa MAPE naman, MSE, sorry. So, we have 190.82 and then DIRIA is 195.24. So, as what I told you, mas lesser jud ang error sa 0.10. Okay? Then, sa MAPE naman, guys, ang 0.10 na smoothing constant, we have 5.59%, while ang 0.50 got 6.76%. So, as what I told you, same silag analysis tanan, nga 0.10 is better than 0.50. Pero kana lang lagi kay nahuman namang good siya o kanang analyze or gamit. Murag, nahuman na nimo siya og forecast daan ba nga, okay, 0.50 akong gamit or 0.10 akong gigamit. Kay murag nahimo na lang siya lesson learned nga tarungon pa jud nato pag-analyze kung unsa ang dapat nga unsa kanang smoothing constant nga gamiton. So kailangan pa jud ta nga i-analyze pag-ayo nato. Okay, so that's it for the MAPE. Okay, yun ang comparison niya sa tulo. So 0.10 are all best than 0.50. Okay? Dili tungod kay 0.10 is lesser than 0.50. Pero tungod kay tama jud pagka-identify sa 0.10 nga smoothing constant as compared to the trend or to the existing nga past value. Okay? Iya jud nakita nga
wala kaayo'y trend nga available. So that is why, or present, that is why 0.10 ang tama than the 0.50. Okay, so I hope that you understand this discussion. So all in all, we have, ilan na ning ka-computation tanan? 3, 4, 5, 6. 6 computations all in all for forecasting, but I know that you can do it, guys. So just rewatch my videos for you to be acquainted with the computation of this forecasting. Okay, thank you.